Welcome back once again to my channel. तो आज भी मैं एक वीडियो एक आने वाला है खोड़े तक भाई नहीं कि नुकरा एक ब्लॉग बनावे नहीं ना खोड़े काम करा मैं जी तो बनावे है तो स्किप नुना लास्ट तक साइड भी और नतुन ना सकले तो मोला चैनल दे सब्सक्राइब करना पावे दी ना व्यूअर्स के तो कोई दिया से दी पाई नहीं खोड़े माइकी नहीं दूरा कपड़ा थलाव नहीं ना माइकी नहीं अमा एक लाई है तो अमा की ना कपड़ा थलाव भी कोई दूरा निचुबा थलाव लाई तो आपने भी अमागन के कपड़ा थलाव लेना थी ना निचुबा थलाई लबी तो guys कपड़ा थला तो इसे दिया ले दिया एक तक के बनाव ले से ये मैं किंग चिली ला पिचोन दे के फेंसिंग बनाव ले से पिचोन दे फेंसिंग बनाने को ले तो मुर्गी पर सब खाई दिबो जो আছে पिचोन तो खोड़े मैं एक तक गार्डन बनाना से किचन गार्डन को ना की को जो लाई पता खन लगा ला से तो जो खन को ले टांगला खन को ले तो इदो लेटेस আছে तो लेटेस আছে ना जो कच्चा खाचा तो ला আছে মই पिचन आनी ना लगासे तो बिसरे इदो पिचन ओलाई ना बनाना लगा ला से इदो गार्लिक আছে तो चुटू चुटू खन तो लाई पता खन আছে और इटू खन को ले तो इटू चाइनीज कैपेट्स ना इटू আছে अलग আছে तो इटू আছে खोड़े को ग्रो ना टाइम पास फ्यूचर डे हस्बैंड मटेरियल हो रहा है ना कुरिशा टेस्टिंग इते मर्जा पिचन था लगे मुर्गी ने खुशुले फेंसिंग बना करे से वैसे दे मर्चाला पिचन जते আছে मला गार्डन दे फ्रुट्स खन की আছে মই এটু ভালো দেখাই দিব আজি রে কোন বারে সিজন আছে আর কোন বারে সিজন না খান আছে তো মই দেখাই দিব অরেঞ্জ লা ফার্স্টে এটু আছে অরেঞ্জ অলাই না আছে তেতো বেশি ধরে না আছে অরেঞ্জ তো কিন্তু অরেঞ্জ লা গাছ আছে এটু তো গাওয়া লা গাছ আছে এটু তো स्टार फ्रूट ना स्टार फ्रूट इतला चार कॉर्नर भी मती इतला गाछ আছে तो और
이두도 fig tree 아시데 이두 이두 올라야지 fig 큰도 아유 뭐 니지데 끼기 আসে দেখাই দেব ম্যাঙ্গো লাগাছিটো এটুতো প্লাম লাছে লিবি প্লাম দুইটা সিজন হয় না এটু প্লাম লাগাছে এটু তো এটুতো পমেলো আছে এটু টেঙা থাকে না ডাঙৰ ডাঙৰ এটু ম্যাঙ্গো লাগাছে এটু এটু মলা বাগান আছে গার্ডেন আই মিন তো itu ala do lichu la kas ase do lichu etia do season noy holibi season bunchi hole olabo aro dangor la do mon kuk mati kuk la kas ase do phat lor kha ekta ase na olop titta thaka do itu la kas ase aro itu aro nichide to kuk la kas la nichide itu la dikhi ase itu do জিন লাগা আছে জিন টেঙা থাকে না জিনটো তো লাগা আছে তো এটিতো জ্যাক ফ্রুট লাগা মরি যায় তো হলিবি পান পাতা আছে তো পান পাতা আছে তো জ্যাক ফ্রুট লাগা আছে দেবি আছে তো জ্যাক ফ্রুট আছে তো এটা হলো জ্যাক ফ্রুট আছে এটা হলো ম্যাঙ্গো আছে এটা হলো পমিলো তো এটো লিচু আছে itu kuk আছে itu আছে papaya to mon to season bungji sigole to fruit la season bungji sigole to kan khai na enjoy kori to busti de ena laga na garden king ena laga na karo psi time pass pek ta je ki season bungji de bi tenga khan na fruit khan to khawle pai mon to মলা বাগান দিয়ে ইমানেই আছে itu আছে beans la rusi আছে তো itu তো আকিরে গোয়ালা গার্ডেন আছে তো কিচেন গার্ডেন অরেঞ্জ তো ছু ওলাই আছে ঠিক প্রা तो ginger, garlic, chili kind of सब core surrounding this. वाला core neighbors kind of चौका बनाया है तो चौका बनाया है देखन wow flower तो itu আছে माला core ला compound तो Korla compound আছে তো pasture la khor আছে orange তো yedi ala আছে তো তো guys আজিলা ভিডিও ইয়াতে খতম করব কিমান জন মোলা ভিডিও চাই এনজয় কৰিছে বেছি খুশি পা জানাই আছে keep on supporting my channel তো দিয়া সবকে বাই বাই